Oke, kita kembali lagi ke praktek IPIS episode 15 round ketiga. Di sini kita kembali membicarakan tentang time crazy fact. Time crazy fact that will wow you bersama Mas Dede dan Waro. Di sini kita akan membicarakan poin nomor ke-6 dan poin nomor 5. So, untuk poin nomor 5 akan dibaca oleh Mr. Doni dan Waro. Alright, thank you. Number 6, evidence exists of other life-sustaining exoplanets. Okay. The exoplanet Gliese 81 gram is 20 light years away from Earth. This is the first planet of exoplanet beside Earth that has been discovered to have the right condition to sustain life. Personally, given the ubiquity and prosperity of life to flourish wherever it can, I would say that the chances for life on this planet are 100%. I have almost no doubt about it, said Stephen Falk, professor of astronomy and astrophysics at the University of California, Santa Cruz. The planet orbits in the center of its star's habitat zone, in which temperatures are perfect to sustain many different types of life. Astronomer Paul Butter of the Carnegie Institution confirmed that his Goldilocks exoplanet is exactly the correct size and distance from its star to contain liquid water on the planet's surface. This shows us that we really are microscopic dots in the vast ocean that is space. Number 5, every decision you make creates an alternate universe. Jadi ketika saya hari ini memutuskan untuk tidak makan ini, itu menjadi universe yang lain gitu, whatever. Just complicated. Level 3, parallel universes are the least directly connected to string theory. According to the many worlds interpretation from quantum physics, every decision you make, as minuscule as it might be, creates a parallel universe in which you made a different decision. For example, if you took the car to work, then there is a parallel universe in which you took the bus. Level 3 parallel universes occur in the same space and time as our universes, but we can't enter them. This theory has unprecedented implication. Yes, we know it's a theory, but we included it because it is so cool to contemplate. First, there are an unlimited number of parallel universes to account for every possible action. This theory also evokes vast philosophical thought. How are these universes different from ours? Were normal people's minuscule decision detrimental to the direction of the whole universe? For example, did someone stepping on a bug indirectly stop World War III from occurring? That's a good example. For example, did someone stepping on a bug directly stop World War III from occurring? After thinking about this too long, you can start to get a bit lightheaded. Yes, there could be an alternate universe where your wife married someone else and was happy about it. The magnitude of this theory truly makes us let out and astonished. Wow, this theory suggests that every decision really does count. Jadi ketika saya memutuskan untuk tidak menyapa wanita yang saya suka, wanita itu di dunia lain, aku menyapa wanita itu, dan sekarang saya menikahi wanita itu, dan sekarang saya mempunyai anak 5 atau 4, dan sekarang saya tetap menjadi pegawai negeri yang membosankan. Parallel universe. Yeah, have you ever, sometimes when you are little thinking about that SpongeBob. Mari kembalikan. Ada di SpongeBob. Bahwa kita itu dunia itu apa ya? More complex than we thought gitu. Bahkan saintis ada menemukan ada namanya the cold spot, tahu nggak? Pernah dengar nggak? The cold spot. Coldest spot. Ya, cold spot di universe. Jadi ada dikenal namanya cold spot yang di universe. Jadi spot paling dingin di alam semesta, dan katanya itu spot adalah bekas, ada bukti bahwa universe kita pernah collided dengan universe yang lain. Itu buktinya karena ada cold spot itu. Where is it? I don't know, di pada namanya cold spot in universe. Sering dibahas ini katanya sering dijadikan bahan bukti bagi saat ini, namanya saintis. Okay. Ini
sign of another universe in the CMB. Nah, katanya dia ada ini kan ini apa tuh rame kan? Ini paling sepi kan? Sebenarnya karena ini bukti bahwa ini tabrakan dengan universes yang lain. Di sini Itu kita outer of Earth. enggak tetap universe. Iya, outer of Earth, right? Jauh banget, Pak. Iya, makanya. In the space, right? In the space. Oke. Dan ini katanya sering dijadikan bukti oleh para astrofisis bahwa di universe kita pernah tabrakan dengan universe yang lain, dan di universe yang lain itulah saya bisa menemukan saya dengan proporsi yang lain, Doni dengan proporsi yang lain, dengan setiap yang keputusan yang kita buat Terbalik. exist di universe itu. Iya. Nama tapi ada aku, ada sampean, tapi dengan karir berbeda, mungkin jadi tukang tambal ban menjaga Indomaret. Karena kita keputusannya berbeda-beda gitu. Tapi kapan ini dimulai dan kenapa saya bisa di sini? Kenapa? Katanya ini buktinya, katanya lah, karena sangat jauhnya. Tapi ini bukan planet ya? Bukan. Bagian universe, bagian alam semesta yang paling dingin gitu, paling sepi gitu. Kan yang rame dengan beda-beda, ini paling sepi gitu. The coldest spot, kalau dilihat temperaturnya ketika kita nyampe itu drop gitu. Itu bukti apa? Mungkin di situ ada road ke universe yang lain, kita bisa ketemu dengan kita yang lain gitu, guys. Iya. I don't know whether or not it will happen. It is interesting tuh ya. For me, when I was a child, to talk about universe or space lah ya. Because I had ever imagined when I was a child how big the universe is gitu. It's limitless, right? Limitless. Yeah, limitless. And if I could go there and then I could walk away there gitu ya, I imagine that I found the border sih. Iya kan? Sangat jauhnya. Iya. Apa gitu? Iya. Ini Iya. ujungnya tuh mana gitu ya? The tip of universe tuh mana gitu? Semua human punya pikiran gitu lah. Batasnya di mana sih? Batasnya di mana sih? Ada tembok yang bisa terbang nggak sih? Kalau if we see from Earth nih, from Earth, the sky is only around the Earth, right? But universe is bigger, right? Iya makanya, iya. Kita aja di sini gitu maksudnya ngelihat langit itu tanpa batas, borderless, limitless. Ya. Ya kan? Nah, moreover, if we go there, we are in space, and then we could see the universe from other side gitu. Kok yang menyampai sih? Iya makanya. Iya kan? Kalau di sini kan, set we have destination gitu. Set nyampe ada ujungnya gitu. Ada ujungnya. We don't know gitu. But at the time when I was a child, I imagined that I could find the tip of the universe gitu. Itu kayaknya obsesi semua manusia. So you have ever imagined that? Iya, oke. Kayaknya itu semua di samping apakah Tuhan apa enggak itu kayaknya yang dua itu. Dua kita bisa menyampai batas dari semua kita lihat gitu. Semua kayaknya suku di Dharma juga main itu kayaknya. Kayaknya basic. Tentu mereka tidak bisa ngitung. Basic thinking. Iya, mereka nggak bisa ngitung bahwa jarak dari misalkan ini jaraknya sekitar 20 light years kan. Tahu kan ukurannya kan? 1 detik light years saja. 1 detik light years katanya 1 detik kan 300.000 kilometer kan? 1 detik. Dan 1 hari itu ada berapa detik? 1 hari itu misalkan kita coba hitung sehari. Sehari itu berapa detik kira-kira? 24 jam kali 24 kali 60 kali 60. 24 kali 60 kali 60. Sehari itu ada 86.400 detik. Berarti sama dengan ini kali 300 nih. Berarti 25 juta 920.000 tambah 0 tambah 06 lagi. Iya. Berarti 25 miliar. Iya, 920 juta. Ya, itu sama dengan satu hari kecepatan cahaya itu satu hari kecepatan cahaya itu berarti sama dengan 25 miliar 920 juta kilometer. Ya kan? Itu mampu banget sih. Iya makanya. Kita jalan kaki 40 tahun berapa kilo? Kita coba jalan kaki aja lah. 40 tahun. Itu berapa kali? 2 kilo cuman. Dengan kecepatannya 10 km per jam lah. Itu tahun 40 tahun berapa coba? Udah ukuran
Langkah. Kan masih series sih kayaknya nyampe. Iya. Kalau di Zoom itu, lemot banget tinggal. Langkahnya juga pendek-pendek lagi. But is there any observation or research about the border of universe? Ada nggak ya? Tentu masih dipikirkan. Makanya mencipta kasarnya mah. Berarti ada observasinya, cuman Sama belum sekarang, ada hasilnya. Iya, nggak ada hasilnya. Namanya kan observable universe kan. Oh iya. Observable universe itu berarti alam semesta yang bisa di-observe, yang bisa diteliti. diteliti. Padahal alam semesta itu expand, melar gitu. Berarti ketika bordernya segini, berarti ini alam semesta melar terus. Berarti nggak nyampe-nyampe, karena kita dan udah tahu ini batasnya sini nih, ini melar terus, berarti ini nggak nyampe-nyampe, udah nih kan dan melarnya tuh kecepatan melar universe itu sama dengan kecepatan cahaya 300.000 km/detik. Berarti melarnya segini tuh melar terus larang. I don't know, there's no way you can comprehend this whole of the universe. Iya, Dan ngelihat langit aja kan. Wah, sulit. Gak nyampe, pokoknya kita another. I don't know how to create this, but every decision you make creates an alternate universe. I think we come back to number 4, for instance. Do you think your maybe 2 or 10 generation after you will eventually live along in another planet? Do you have that kind? Maybe have you ever thinking maybe like that? Eventually kita meninggalkan bumi ini. Maybe the first is talking about the planets first, yeah. When we were elementary school, we learned that that there were 9 planets. 9 planets. 9 planets, including Pluto. Betul. And then now, Pluto is said not to be planet. Yeah. It's only a gas. Ya kan? And then there are additional planets ya? Ya, kata 12 atau gimana? Iya, 12 kan? Additional planets, right? From 9 to 8 to 12. It means that planets in this universe are still or are not still found yet. Yeah, it's possible to have more 5 maybe, more 6 planets we have not found yet because we think, yeah, the people on Earth think that we are the only one team to observe this universe. But have you ever thought that if there is a life in another planet, they also observe us gitu? If there is a life in Venus, for example, or in Mars, which planet is worth living? Mars, yeah, Mars. Okay, let's say on Mars. If there is evidence there are living creatures, it is possible for them to observe the universe too, right? Yeah, they are curious if they have mind, yeah. They are curious about the universe. They are curious maybe about. Smarter than us. Yeah, okay. Like in the movie, yeah. And then they are observing about the Earth. Yeah, kan? That's why there sometimes UFO. That's also interesting because I think last few days ago I learned a video in Facebook that Neil Armstrong, when he visits Moon, he also faced with the alien civilization. You cannot met them and then talk about... and then diusir. Kamu gak bisa ngundang teman-temanmu lagi. You the only person from Earth, one and only shape from Earth that can be here in the Moon. Lagi-lagi gak boleh ada lagi pesawat dari bumi ke bulan. Saya larang. Jadi the only one, makanya sampai sekarang, kenapa tahun 60-an sampai sekarang tidak ada lagi ekspedisi ke bulan, because penduduk di sana nggak suka ada kita gitu. Tapi kita nggak dibukti apakah mereka itu. Who said that? Neil Armstrong. Yeah, Neil Armstrong.
untapped atau jadi Neil Armstrong only told the story to his grandchildren. Yeah, I mean Neil Armstrong received the message, ya kan? What language did they use ya? It could be telepathic. Oh, Neil Armstrong. It could be, if they are much more advanced than us, I think that will be easy. At that time ya, easy. In 60s ya. Iya, kalau cuma bahasa doang gampang kan? Apalagi mereka bisa menguasai teknologi, bisa tinggal di bulan gitu. Cuma ngomong doang lah, gampang. I think, karena kita lebih jauh, lebih primitif gitu. According to the story of this alien civilization, it could be exist, it maybe they exist. Karena kalau dibilang hoax juga, kalau ada buktinya kita nggak bisa bilang itu nggak salah. Jadi masih ada, itu aja bumi aja kita masih puyeng kan, kayak jadi laut kan cuma 5%. Jadi bisa jadi under the ocean there are plenty creature atau civilization atau alien even exist under our ocean that we don't realize. Kan nyombong kayak penguasa dunia udah jauh lebih canggih gitu misalkan gitu. Mereka cuma sungkan aja kan. Misalkan kita mungkin because they are so advanced, so wise gitu. Jadi ada orang kemelente gitu, biarlah ini nggak bisa. Mereka punya paling cuma punya nuklir, kita jauh lebih besar, lebih mematikan. Cuma nuklir aja sekali klik hancur. Biar aja lah, ini anak kemarin sore dan jika mereka mungkin I don't know, they are more advanced than us, mereka lebih wise than us. Mereka mungkin bisa orangnya baik-baik bisa jadi, I don't know. Jadi mereka jadi coexist tanpa perlu ngeganggu kita, karena kita nggak penting gitu. Jadi kayak kita lihat semut aja nggak penting lah, jadi biarin aja gitu. Kan jauh lebih tinggi gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada possibility alien is exist, tapi melihat kita tuh ya sangat remeh gitu, sangat rendah. Seperti kita ngelihat kutu ini nggak penting, jadi biarin aja. Kutu di atas planet kecil kan, katanya kan benar kecil banget. Dia nggak ada apaan, jadi kita nggak penting sebenarnya. From according it could be that mereka nggak. Ya kalau kita nggak penting, ngapain kita interaksi kan gengsi ya, ini malah gembira. Seperti tadi kita ngelihat di pinggir jalan ini, kenapa kok mereka mau kemana? Mereka mungkin gitu kan, ada orang di bumi. Iya makanya. Kalau mereka bisa bertahan gitu sih, aku mungkin mendapatkan alien lah, nggak mau gak boleh ini. Itu aja. Like we have discussed in previous videos kan ya. We just want to know that alien really exists or not. Ya kan, before we die nih. So we will die happily if we want. We have got the answer. Confirm ya? Iya. It is confirmed officially gitu from NASA that alien really exists on Mars, on Jupiter. Yeah, out there lah ya, on another planet gitu. So I think if we know officially there is another life of aliens or living creatures on another planet, and they are more advanced, they have more technologies, we are shy, right? Yeah, and then we will not be more arrogant. Yeah. That's what I hope sih. I mean, when we have wars here gitu ya, the arrogant leaders, and then someday we have one public enemy, we will unite. Yeah, itu. Yeah, it could be a possibility in our next generation. Let's say at least 1,000 years lah. I think at least 1,000 years gitu. Apalagi katanya NASA sekarang membuka lowongan volunteer, katanya 1 juta orang untuk diekspor atau dicoba ke Mars. Iya, dicoba. 1 juta orang katanya bisa, volunteer kan? Iya, bisa bisa survive nggak gitu kan? Tapi mereka nggak ada harapan pulang kan? Iya. Ya kan survive atau enggak gitu kan? Iya kan? Mahal nggak kan? Ya emang tidak pulang dong. Mahal, jauh gitu kan? Jadi ente menandatangani kontrak bisa dia balik lagi. But the budget from NASA, right? Aja, terus sekali pergi kan? Iya. Kasian banget tapi. Yeah, but NASA controls them, right? I mean, check their their life kebutuhan on Mars, for example, gitu kan ya.
whether they are still there or not, they still survive or not kan? Iya, sometimes NASA we check and I think they must be responsible of their environment there gitu. Tapi katanya tanggung jawab mereka ya tidak, ya maksudnya jangan sampai menolong yang di Mars kita sendiri mati gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada misalnya perang dunia ketiga ya, iya. kan ada terserah lu itu nasib lu udah di Mars. Kita sendiri lah. Jadi dia baru sendirian itu, bambang di Mars. Tidak ada mu. Dan di Mars nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang nge-like, nggak ada. Jadi kembali ke masa lalu lagi. Tidak ada Instagram. Nggak ada yang muji-muji, nggak ada yang ngeliput-ngeliput. Iya makanya itu. Their mindset to be arrogant-nya udah hilang kan? Oh iya benar. Saya tuh kecil di sini ternyata dia nggak signifikan. Iya gitu. Iya. Ya kan? Apa ya? When we have empathy gitu, empathy to be someone else or to feel what others feeling, it's good for us, right? Actually, yeah. It means that we have big sympathy for them who are under us gitu. That's what makes us not arrogant. Nah, when we are in that position, so it will like apa ya, step us gitu. Ternyata aku bisa gini juga. Down deep gitu. Padahal beneran gitu ya. I think gitu ya. Iya gitu. Iya benar. Iya biasanya yang enak-enak ya kan. Dar di sana. Ini buka aja mati. Iya, you have to. Aja mati. You have to survive, right? And it's harder than to survive on Earth, right? Iya kan? Gak usah nanam padi, gak usah hotel lah. There is no minimarket gitu. Buka baju aja nggak bisa kan? Iya. Jemur aja nggak bisa juga. Iya. The weather. Ada weather nggak di sana? The apa namanya? The air. Atmosfernya. The air. Airnya bahaya. The layer of atmosphere. Ya kan? Semuanya ingin bunuh kita. Sunlight. Sunlight tidak ada radiasinya. Oh, ya kan? Beda lagi itu. Kita biasa udah cocok di sini. Ya, tahan di sana. Oh, terbakar. Belum lagi tembok meteor. Di sini hujan air, sekarang kan batu. Iya, man. Batu api lu. Kalau gedenya segede mobil. Iya. That would be very. But have you ever watched? Aduh, apa ya namanya? Interstellar. Yes, Interstellar. Interstellar, yes. right? I've been watching that. Ya kan? One astronaut. Can you understand that movie? Sorry? Can you understand the storyline of the movie? Mengerti gitu, paham filmnya? What I got from the movie is how to survive there, right? Ya kan? Black hole lagi. Yeah. When he planted rice kan? Rice. Ya kan? Planted rice and then. Oh, Martian paling. Sorry? The Martian, yang The Martian. The Martian itu sebenarnya. Yang mana? The Martian. Apa? The Martian. Oh, The Martian. Okay. Ya kan? And then, but the one that I was confused is when he communicated with his daughter ya, on Earth. Itu yang itu. Oh, itu beda lagi. Kalau yang nampak itu The Martian, kalau yang komunikasi dengan daughternya Interstellar. Oke. Nah, oke, itu dua itu ya. Gue juga bingung deh. When he communicated with his daughter ya, yes, on Earth ya, ya kan? It might have been expensive. Yeah. To communicate gitu. And yeah, I think it is a little bit impossible sih. To communicate a lot ya, ya kan? Every single day gitu, kalau salah ya. How to send the message namanya by video call kan? Iya kan? Tahunan malah. Iya makanya dari sono ke sini tuh mahal hei. Nyampe di sini tuh putunya udah punya anak. Iya, beda waktu lagi di sono. Oh iya banget. Iya, kan? Masih muda sini masih tua. Iya makanya. Seperti kita ke dunia jin. Katanya sih gitu. Mungkin dunia jin kayak gitu. Iya. Universal Clash gitu, jadi ada portal. Iya. Di sini kita 2 tahun, di sana 2 hari. Tapi enak ya kayaknya if we go to Genie World gitu. Tergantung sih. Iya, maksudnya gini, kesana nih 2 days, kesini masih muda kan. Sudah tua kan. Saya tuh nggak bayangin gitu aja. Tapi nggak tahu Pak, aneh apa nggak sih? Ya terlepas dari aneh atau tidak. Dulu kita ngomong lebih tua. Iya makanya.
makanya itu. Nama mbah gitu. Iya makanya yang ngelihat keponakan ya sudah kakek-kakek ya, gitu ya, masih segini aja. Kayaknya seru gitu. Menakutkan itu ya. Ada nama tema jenat. Tadi dia panggil kita apa tuh, bingung kan? Iya, tetap sih. Enggak, maksudnya secara physical experience, kita aja still look younger gitu aja sih. Jadi tetap panggil kita mbah ya? Iya. Ada ya, jangan kan udah lebih buyut gitu. Kalau mereka kenali itu juga. Yang beda makanya. Iya. World is actually more stranger than us gitu. Iya. Itu Interstellar aja orang-orang kafir aja udah paham kalau ini. No Allah. Apa bisa? Iya. Satu hari bisa berpuluh-puluh tahun gitu, beda jaraknya bisa make sense, bisa pas itu. Aduh siapa ngerti itu? I don't know, tapi gampang. But the one and only institution berarti ya? NASA itu apa berarti? Institution. Iya. Ya, only NASA ya? Government institution. Iya, only NASA ya? Ada SpaceX dia punya swasta tapi. Ya? SpaceX punyanya Elon Musk. Itu juga antariksa tapi swasta. Oh gitu. Ada lagi Blue Origin apa punya Amazon. Jadi ada beberapa organisasi yang memang berkecimpung dalam dunia luar angkasa. Karena mungkin salah satu tujuannya adalah mereka bisa ngambil asteroid, Pak. Karena sudah ada asteroid yang isinya gede kan asteroid, kayak meteor gitu. Mereka mengharapkan punya teknologi yang bisa mengambil itu. Jadi misalkan bisa ada yang ngebawa apa itu namanya? Minyak mentah, ada yang terbang membawa diamond, ada yang membawa emas segede kota gitu. Jadi mereka pengen punya teknologi yang one day mereka akan mengekstrak itu bawa pulang gitu. Kalau isinya emas kan berharga, mereka bisa dapat emas segede Bandung nih. Tinggal mereka bisa teknologinya gitu. Jadi ada lagi di universe tuh katanya kolam kolam rum atau kolam alkohol, minuman alkohol gitu. Ada beneran ada. Ada kayak ram itu tapi lebarnya tuh nggak ketulungan, luar banget, jadi kayak laut lebih berapa ribu kali lautan dunia gitu. Isinya tuh ram. Kita minum tuh mabok. Jadi itu ram tahu ram? Ya alkohol. Itu benar. Jadi lautan ram mengapung di atas universe, gedenya tuh berapa ribu kali laut bumi gitu. Mengapung doang. Itu dilihat dari bisa di bawah gitu. Jadi ram ocean gimana? Jadi samudra ram. Benar ada itu, jadi kayak cerita Al-Quran aja. Mungkin malaikat ngambil di situ. Untuk masukkan ngambil di situ karena jumlahnya sangat banyak. Jadi itu ngapung aja di alam semesta, sangat jauh. Jadi ada rasa. Jadi kayak alkohol itulah. Kata-kata yang memabukkan seperti kata kita, atau tidak memabukkan seperti kata Al-Quran gitu. Maybe itulah. Ayo kan, jangan-jangan ini ada yang gitu. Tidak ada di luar. Berarti itu oceannya dekat surga ya? Bisa jadi. Oh, surga di situ ternyata. Jadi gitu kan mikirnya. Iya. Oh, ya udah. Pergi saja sekarang ke sana. Jadi mungkin bener, nanti emang bisa terjadi itu. Jadi alkohol itu bisa tiba-tiba terjadi di mungkin ada alam semesta. Alam semesta kayak menciptakan gitu. Kita nggak paham, kita itu nggak tahu gimana cara masaknya. Ada beneran memproduksi ram minyak tanah atau gold atau platina, diamond, whatever itu melayang-layang di alam semesta. Kalau kita punya teknologinya, kita bisa ekstrak menjadi bahan sangat berharga di dunia gitu. Jadi kita bisa menguasai dunia kalau bisa menguasai. Makanya Amerika tuh punya emas terbesar kan. Tapi kalau misalkan Elon Musk punya teknologi untuk ekstraksi emas itu, dia mungkin bisa punya harta sama dengan hartanya Amerika gitu. Kalau bisa ekstrak meteorit itu yang isinya emas lebih besar daripada reserve Amerika gitu. Jadi masih ada kapitalis lah dalam pikiran mereka. Setelah mereka punya perusahaan antariksa itu, karena bisa mengekstrak itu bahan-bahan mineral yang di sini dipecah-pecah kayak diamond segede planet ada kan? Diamond planet ada kan? Jadi planet pure segede itu diamond semua. Di sini nggak ada gunanya. Diamond segede bulan gitu. Bener ada gitu, itu mungkin bener kalau sudah ada emas. Yang katanya sebuah make sense, mungkin Tuhan menciptakan itu ngambil dari nyiptain emas itu banyak yang beliin buat. Ya sebenarnya institusi itu ya nggak usah nyari-nyari lah, nanti juga terjadi kan pas kiamat. Iya Allah, asteroid juga ntar menyempari Anda, nyamperin dah, hancur semua. Oke. Ya, that's technically pada apa? Aduh. Pretty interesting and deep.
deep conversation. I don't know. Kita nggak punya kayak persis sih dia hari itu, tapi we cocok-cocokin kan? Ya, kan? randomly ambil yang ada kepikiran di pikiran, kadang ngeliat dokumentari ini. Iya. So we combine the spiritual thing and then logic thing. Yeah. Logic thing said that there is ocean of alcohol drink there, and then Quran said in the verse. Yeah. In our heaven, because the heavens might be different lah. In our heaven, there are facilities like that. So you can think, or we can think that the God can take, or the angels can take those enjoyment, the excitement from there. Yeah, because the God creates that, gitu ya. Oh my god. It could be there's so many proof that we still don't know gitu. I think it will. Question apa tadi? Martian. Oh enggak, ada question Mars. I think. The list almost it could be the ocean of what where they discuss the ocean of rum. I think it's in space. I think from this many years ago gitu. Ada nggak tahu penjelasan ilmiahnya kenapa bisa gitu. But it could be scientific explanation gitu. Yeah, but let's say Earth Earth has ocean, right? Yes. It's all floating kan? In the universe it's floating kan? Yeah. If the Earth is round ya, okay? Yeah. Not flat, yeah. It means that the ocean, let's say the ocean is like this, so it's floating in the universe, right? Yeah, so it's possible, I think, when there is another ocean floating in the universe, but without land aja gitu. Iya, bisa jadi. Without land aja gitu. Yeah, because nggak nempel di tanah. Iya, there is no land, only water, only ocean. Big amount of water gitu. But the content of the water is different from sea. Possible? According to science is possible because if you go deeper to science, makanya banyak saintis juga yang sangat beriman. Ya mungkin karena gini nemu lihat beneran ternyata ram ocean dan lebih beriman. Karena katanya imannya orang kayak gini itu lebih poten dan lebih dihargai gitu daripada imannya yang ngikut doang gitu. Yang dibilang sekarang iman percaya Allah, percaya aja. Ini itu lebih poten orang yang udah beriman, research, nemu beneran, bumi begini seperti kata Tuhan, ada ram itu, bener nanti ada awalnya bener, percaya, itu imannya lebih enhance gitu upgrade gitu. Lebih keren orangnya gitu. Banyak sahabat yang juga imannya kuat-kuat ya mungkin karena mereka lihat ginian gitu, jadi mereka ada dokter yang imannya makin kuat, ya mungkin ada lebih kafir ya, whatever. Ada dosa kan. Iya. Ada yang lebih semakin iman terus semakin kafir, whatever. Tapi rasa yang paten ya itu yang lebih banyak lagi beriman. I think that's cool. I think one day, I think that's what we are trying to working on. The more we learn about science and whatever knowledge we have from the internet, I believe it will enhance our spiritual value too. Maybe, and we will make. I think it will turn our life easier and nicer, I think, because we all will going to face the end of the day, and then we have to be responsible with whatever we did. So if you already have potent faith, mungkin ini namanya bagus nih, udah nggak usah tanya-tanya, langsung aja. Sudah terbukti. Maksudnya udah, kalau punya sakit kan nggak lu tanyain kan, masa harus tanyain, cukup banget tanya apaan gitu. Karena aku pernah dengar katanya ada salah satu wali gitu, ketika ditanya, katanya Robiah apa gimana gitu. Ditanya, siap marah bukan? Dia tuh marah. Kok udah jelas, lu kok nanyain sih dia tuh cita-citanya adalah memarah-marahin malaikat yang nanya siapa Tuhanmu? Karena dia saking cintanya gitu. Mana pertanyaan cuma 3 lagi? Lagi dong, masa gitu? Pertanyaan paling gampang gitu waktu tanya gitu ya cuma dia bilang enggak, Allah ini tolong malaikat ajari. Masa Tuhan yang nggak tahu? Gitu. Ya Allah kok engkau menciptakan malah goblok ini sih, masa engkau aja nggak tahu? Ya Allah. saking cintanya sama Tuhan gitu, dia komplain kalau ini kok goblok banget sih. Malaikat dimarah-marahin sama dia. Dia nggak peduli ya. Udah nggak tahu neraka lah gitu lah. Dia malaikat nggak takut. Ada orang gitu, dia proud dan just astonishing itulah. Mungkin cita-cita kita nanti gitu. Jadi gak boleh takut, malaikat kita marah-marah.
Tapi Allah baik loh. Iya. Ngasih kisi-kisi pertanyaannya kan, iya kan? Iya. Nggak cuman UN yang dapat kisi-kisi. Allah juga ngasih ini, kamu nanti di sana di alam sana ditanya sama malaikat. Ini jawabannya. Ini. Jawabannya ini. Udah kan? Tinggal kita mental. Iya kan? Itu doang sebenarnya. Allah tuh udah baik. Coba kalau nggak ngasih, ya kan? Kita ngapalin di sini. Soal Quran tidak ada jawabannya. Ke sana, saya tidak menghafal ini malaikat. Iya kan? Iya. Sebutkan misalnya ya ayat 126 dari surah Al-Baqarah. Wah. Tidak menghafal. Ya kan gitu bisa aja gitu maksudnya. Jadi kita udah megang kunci surga. Lah kok bisa masuk neraka ini aneh dah. Iya. Kita udah megang kunci surganya. Udah tahu kita mau ngapain di sono. Ya kayak kita mau ujian. Kasih kisi-kisi meskipun kisi kalau Allah udah pasti itu sebenarnya kan. Tidak mungkin tidak dong, ya kan? Tidak mungkin hey siapa penemu bola. Kan tidak gitu. Kalau kisi-kisi ujian kan bisa beda. Iya, bisa. Cuman ini kisi-kisinya, ini mirip-mirip gini, mirip-mirip loh. Mirip tidak berarti sama. Allah itu sama persis blok gitu. Blok. Iya kan? Pasti manro buka gitu loh. Iya. Ya kan? Siapa Tuhanmu? Terus apa agamamu kan gitu terus ya. Tidak mungkin berbeda gitu. Mereka juga mungkin bosan aja sih ya. Saya bertanya ini gini mulu. Tidak boleh yang lain Allah. Ya kan maksudnya ya simple gitu sebenarnya. But I don't know lah gitu. Ya, it's another discussion. Allah ya. Maaf. But it's pretty interesting discussion. It's a topic to talk gitu because that's destination we are headed, and hopefully our discussion will make contribute positively to that time when we have to deal with our thing. So see you soon everyone. Thank you for your attention. We can back with the practice in round 4 with another random topic. Yeah. See you again after a commercial break. Thank you again. Bye. Goodbye.